बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाकिन अरबी को अरबी क्लास में खुश आमदीद। हम मबादी पढ़ रहे हैं, यानी अरबी का बुनियादी कोर्स बेसिक अरबिक। आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे। चौथे सबक में लफ्ज़ों को बाहम जोड़ के मुरक्कब बनाया गया है। पिछले सबकों में हमने सिर्फ मुफरद पढ़ा था, अकेला लफ्ज़, और उसकी किस्में पढ़ी थीं, मारिफा और नकिरा। आज हम मारिफा और नकिरा को मिला के एक मुरक्कब बनाएंगे। जो मुरक्कब मारिफा और नकिरा इसम से मिलके बनता है उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं, और बात पूरी हो जाती है, सुनने वाले को फ़ायदा होता है, इसलिए उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। मसलन मैं कहता हूँ पानी ठंडा, तो ये बात पूरी नहीं है। अगर कहूँ पानी ठंडा है तो ये बात पूरी है। तो पहले मैंने पानी ठंडा दो लफ्ज़ बोले, दोनों को जोड़ा और उनका कोई मतलब पूरा ना हुआ, और जब कह दिया कि पानी ठंडा है तो अब बात पूरी हो गई, आपको फ़ायदा हुआ। या यूँ कहूँ कि पानी ठंडा नहीं है, तो नहीं है कहूँ तो तब भी बात पूरी हो जाती है। तो बात पूरी हो तो उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। उसके दूसरा नाम मुरक्कब ताम भी है, और जुमला भी, और फ़िक्रा भी, जिसको आप सेंटेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। पिछले सबक में जो हमने पढ़ा था कि मारिफा की पहचान और नकिरा की पहचान, अब हम मारिफा और नकिरा को जोड़ के देखते हैं कि वो माना कैसे मुफीद देते हैं। अब देखिए, अल-इल्मु जाहिलुन ये मारिफा है अलिफ लाम के साथ, और जाहिलुन नकिरा है, तनवीन इसकी इलामत है नकिरा की। तर्जमा हो गया चच्चा जाहिल है। अब है कहाँ से आ गया? ये जो ऊपर तनवीन है इसी का तर्जमा यहाँ पर है। पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि तनवीन का तर्जमा कोई, एक या कुछ होता है। जब वो मुफरद कलमा हो तो ऐसा होता है, लेकिन जब वो तरकीब में आ जाता है, किसी दूसरे लफ्ज़ से जुड़ जाता है और जुमले का हिस्सा बन जाता है, तो उस वक़्त तनवीन का तर्जमा करेंगे है या हैं। अल बैतु मुज़ीफ़ुन घर साफ़ है। अल किताबु जदीदुन किताब नई है, जदीद है। अस्सौब वासिखुन कपड़ा मैला है। अल क़ितारु सरीअन रेलगाड़ी तेज़ है। क़ितार कहते हैं ना, रेलगाड़ी, लंबी गाड़ी जो कतार बनाती है। अल अमलु साअबुन अमल मुश्किल है, काम मुश्किल है, सऊबत वाला है। अल इल्मु नाफ़िउन इल्म नफ़ा बख्श है, मुफीद है। यहाँ देखें मारिफा और ये नकिरा मिलके एक पूरी बात बना रहे हैं। अब यहाँ आपको मैं तवज्जो दिला दूँ कि अगर ये भी अल वाला होता, यानी अल इल्मु अन नाफ़िउ होता, तो बात पूरी ना होती, अधूरी हो जाती, तब ये मुरक्कब नाक़िस होता। अल इल्मु अन नाफ़िउ का तर्जुमा क्या होता? मुफीद इल्म। या फिर दोनों ही नकिरा होते, इल्मुन नाफ़िउन, इल्मुन नाफ़िउन, दोनों ही नकिरा होते तो तब भी जुमला ना बनता, बल्कि गैर मुफीद मुरक्कब होता। इसका तर्जुमा क्या करते? एक मुफीद इल्म, बस यही तर्जुमा होता है, एक मुफीद इल्म। फिर तनवीन का तर्जुमा हम एक करते या कोई करते। जब हमने पहले को मारिफा और दूसरे को नकिरा किया तो फिर तनवीन का तर्जुमा हम करेंगे है या हैं। अल किताबु सहलुन कीजिए तर्जुमा इसका। सहल में होता है आसान, हाँ, किताब आसान है। अल वलदु कसिलुन वलद पीछे गुजरा लड़का, और कसिल जो कसलबंदी का शिकार हो यानी सुस्त, तो क्या तर्जुमा करेंगे? सुस्त लड़का या लड़का सुस्त है? जी हाँ, लड़का सुस्त है। अन नहारु तवीलुन नहार गुजरा है, दिन, दिन तवीलुन लंबा है, तवील है, दराज है। अल मलिकु ज़ालिमुन बादशाह जालिम है। अगर होता मलिकुन ज़ालिमुन, इस पर भी तनवीन होती, इस पर भी तनवीन होती, फिर क्या तर्जुमा करते? जी, एक जालिम बादशाह, फिर तनवीन का तर्जुमा हम एक कोई या कुछ करते। अच्छा, अत्ताजिरु ज़ाहिबुन इला सूक़ी ताजिर जाने वाला है बाज़ार की तरफ। ये इला हर्फ़ जार है, अस्सूक़ के नीचे इसने ज़ेर दे दी है। जब भी कोई हर्फ़ जार आता है तो इसम के आखिर में ज़ेर देता है। तो यहाँ असल जुमला तो ये है, अत्ताजिरु ज़ाहिबुन ताजिर जाने वाला है। अद्दुकानु करीब, ये तो आसान है, कीजिए। हाँ जी, दुकान करीब है। अद्दल्बु ममलूउन डोल भरा हुआ, डोल पानी का जो बाल्टी होती है, डोल। अद्दल्बु ममलूउन भरा हुआ।
آگے جار مجرور کا جوڑا اس کو واضح کرتا ہے کہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے، پانی سے، بالماء، پانی کے ساتھ، اور دکان قریب ہے، کس کے قریب ہے، من المدرسہ، مدرسہ کے قریب ہے۔ تو آگے مزید بات کو واضح کرنے کے لیے جار مجرور کا جوڑا لگاتے ہیں اس کی مناسبت سے۔ یہ جملے اور فقرے آپ نے جان لیے، نئے الفاظ اس میں کچھ آئے ہیں وہ بھی نوٹ کیجئے اور ان کو کاپیوں پہ نوٹ کیجئے۔ آگے میں نے کچھ کے یہ لکھ دیا ہے، اب میں مٹانے والا ہوں۔ تو آپ کیا کریں گے کہ اس کا ترجمہ لکھ کے مجھے آپ دکھائیں گے۔ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک تختی ہے، اس کے اندر بھی ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ تو دونوں ہی نکرہ نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی تنوین، اس پہ بھی، یہ سارے نکرہ کی نشانی والے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب تنوین والے کا معنی نہ کیا جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب علی کا ہم معنی نہیں کرتے، خالد، خلیل، محمد، نوح، کیوں معنی نہیں کرتے کہ یہ کسی کے نام ہے، کسی شخصیت کے نام ہے۔ جب کسی شخصیت کا نام ہو تو اس کا معنی نہیں کیا جاتا کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں۔ تو اس پر اگر تنوین اب آ بھی جائے تو اس کو نکرہ نہیں بناتی، وہ نام پڑھنے کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ ایسے معرفہ کو علم کہتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جز کا ہم ترجمہ کریں گے، علی صادق، علی سچا ہے، خالد قائم، خالد کھڑا ہے، خلیل بخیل، خلیل بخیل ہے۔ اب اگر ہم خلیل کا ترجمہ کریں دوست اور بخیل کا معنی کریں کنجوس، تو اب یہ جملہ نہیں بنے گا اگر اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا، کنجوس دوست۔ ایک تو اس کی ترتیب جو ترجمے میں الٹ جائے گی، یعنی اس کو ادھر اور اس کو ادھر کر دیں گے، کنجوس دوست۔ لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ نہ کریں، خلیل کو خلیلی کہیں، تو پھر ترجمہ ہوگا خلیل کنجوس ہے۔ محمد رسول، محمد رسول ہے۔ نوح داعی، نوح دعوت دینے والا ہے یا داعی ہے۔ لوط نبی، لوط نبی ہے علیہ السلام۔ ہود ہادی، ہود ہدایت دینے والا ہے، رہنما ہے، لیڈر ہے۔ سعد مجاہد، سعد مجاہد ہے۔ سعید سعید۔ اب یہ ایک پہلی ہے یہاں پہ کہ یہ دیکھیں، اس کا ہم ترجمہ اگر دونوں کا کریں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، غیر مفید ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، یعنی سعادت والا، سعادت والا تو کوئی۔ لیکن اگر سعید کا ترجمہ نہ کریں، اس کو اسی طرح نیریٹ کریں کہ سعید سعادت والا ہے، خوش قسمت ہے، اب یہ ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی۔ زید وفی، زید وفادار ہے۔ تو اس میں ایک الگ تختی کر دی کہ یہ علم معرفہ مبتدا بن رہا ہے اور آگے خبر اس کی نکرہ آ رہی ہے، تو ایک معرفہ اور نکرہ مل جائیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے۔ آگے تیسری تختی ہے، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے کہ جو نام کی جگہ لفظ آئے اسے ضمیر کہتے ہیں، تو ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے۔ ہوا کریم، وہ عزت والا ہے یا مہربان ہے۔ انت کاذب، تو جھوٹا ہے۔ انا تاجر، میں تاجر ہوں، انا تاجر۔ انا قائم، انا قائم، میں کھڑا ہوں۔ کہاں کھڑا ہوں، علی السقف، چھت پر۔ اب تو میں فرش پر ہوں تو کہہ لیں علی الفرش، فرش پر کھڑا ہوں۔ تو یہاں علی حرف جار ہے، اس نے نیچے زیر دے دی ہے، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا۔ ہوا ناجح فی الامتحان، وہ کامیاب ہے، ہوا ناجح، وہ کامیاب ہے، فی الامتحان، امتحان میں۔ اب یہ بھی ایک گروپ ہے، یہ ضمیریں تو نہیں ہیں لیکن ضمیروں کی طرح ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے لفظ آتے ہیں، جیسے یہ وہ، قریب کے لیے یہ اور دور کے لیے وہ۔ انگلش میں دس اور دیٹ کہتے ہیں، اور عربی میں ھذا ذالک، ھذا ذالک، دور کے لیے ذالک اور قریب کے لیے ھذا۔ ذالک مسکین، وہ مسکین ہے۔ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ذالک جدار، وہ دیوار ہے۔ ھذا بنا، یہ چھت نہیں، چھت بھی کہہ سکتے ہیں، اور عمارت اور بلڈنگ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ عمارت ہے یا بنیاد ہے۔ تو یہ آج آپ نے سیکھی ہیں چیزیں، اور ان میں جو ہم نے بار بار رولز کچھ بتائے، قاعدے بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں، ان کو آپ یہاں جمع شدہ پائیں گے۔ جو قواعد عربی ہم نے پڑھے، نمبر 1 پڑھا ہے کہ مفرد کسے کہتے ہیں، اکیلے لفظ کو کہتے ہیں۔ مرکب کسے کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں، پوری بات کو کہتے ہیں۔
मरकब नाक़िस किसे कहते हैं? अधूरी और नामुकम्मल बात को कहते हैं। मरकब मुफीद के मज़ीद नाम बताओ। मरकब ताम, जुमला, फ़िक्रा। जुमला की किस्में बताओ। इस्मिया, फ़ेलिया, यानी जो इसम से शुरू हो इस्मिया, जो फ़ेल से शुरू हो फ़ेलिया। अभी हम बहस कर रहे हैं जुमला इस्मिया पे। जुमला इस्मिया के अज्ज़ा की तादाद कम से कम कितने अज्ज़ा से मिलकर जुमला बन जाता है? तो वो 1 और 2 हैं इसकी। जुमला इस्मिया के अज्ज़ा के नाम बताओ। इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? पहले को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहेंगे। यानी जो मारिफा है वो मुब्तदा और जो नकिरा है वो खबर है। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाए। और ख़बर किसे कहते हैं? जो बात की जाए, जो खबर दी जाए। तो खबर को खबर ही कहेंगे और जिसकी खबर है उसको मुब्तदा कहेंगे, उसको मुस्नद इलैह भी कहते हैं और ख़बर को मुस्नद बिही भी कहते हैं। अज्ज़ाए जुमला की खसूसियत क्या है? ख़ास बात मुब्तदा और ख़बर की क्या है? ख़ास बात यह है कि मुब्तदा आम तौर पे मारिफा होता है और ख़बर आम तौर पे नकिरा होती है। ये एक ख़ास बात है, ज़हन में रखिएगा। आगे जब हम उर्दू से अरबी करेंगे मश्क, तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको समझ लें। अज्ज़ाए जुमला का इराब क्या होता है? इराब मैंने कहा था कि आखिरी हरफ पर जो ज़बर ज़ेर पेश आती है उसको इराब कहते हैं। तो इसका इराब रफ़ा होता है। रफ़ा से मुराद है यहाँ सादा कि आखिर में 1 पेश या 2 पेश होती है। इसको अरबी में ज़म्मा भी कहते हैं। यहाँ देखिए अलअमु पर पेश है और जाहिलन पर 2 पेश है, तो ये ज़म्मा आता है, इसी को रफ़ा भी कहते हैं। जो दरमियान में आता है ज़बर ज़ेर पेश, इसको हरकत कहते हैं। जो आखिर पे लफ्ज़ के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश होती है उसको एराब कहते हैं। तो ये था आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसको हल कीजिए। स्क्रीनशॉट का मैं मौका दे रहा हूँ, इसको हल करके आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह उस पर तबसरा भी करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।